e whaatano whaatu whaafonga mai o tātou atunu o nei fo i tū la o le aso o se whaapoponga fo i le nei o le por kalame le 2AP ma le pāle mia ia o le amanua masani lama fo i whelua i ai ma le taitai o le mālo le fionga le li pāle mia a wā ia le whaamara malama ina o le tele o mata upu ia mo le manino o le whaafonga le tātou atunu ia whaatalo whaatu fo i lawa fionga mālo so i fua manuia ia malo le tale mai o au i tātou te eva ni tu la fiafi ma whawau le porkalame o le whatala noa whasamsama noa o kaulangonga mai lo lea ia le langona le pea o kaulangonga la vesi il mele tangai manga ia lau tali ya ai ma nei ai o le o ata lau tali vai pea wa kau fase o le kalifonga lea na sui nei la na kau kele kele me a umo fua o te fasalo la vinatu me tilo mai pe a luto por clame il TV alu ko por clame il TV alu no Facebook ya la tu SML pe ya fa la vela mo kilo le ya ku ya ko ela wa fionga e tasi na vaenga le wa foi o fai tio e foi nisi vai me wa avea ia il faonga o talifonga wa faonga e fai pisinisi nei tai me si ai foi lunga tau ma tau ngata ale mai tau ina pe ole o fa malusia fa na wa o ngai faonga ia le mask o mask le sa o faia o le mask nga o singe mai o te faftai le hui avano o tātou le tau whātaltali e whafo me lato me tau ngofia le te uatua ai lena e tātou mei e ave tā te me tau whaunga ngai lo mei e mamakia whakau kai le o le tātou siusia manga ia makiri kau kawa le mele ai fatau ola e fatau whanga tā na vele whamaswa auli koe a mai koe whama Mano whaftai no fio on tāpu mua la o le fia na file na te tala ia stasi fo i ngā duenga i ol malai wa alele i le au wala vo i le se e le wa alele o e se fa mo fo ile toi fa la tele tu ni si va en ol malai va le lo fio mato mai le fatala no ngana se la mo le 2 miliona tala ai fatu pe mo mai le fritu pe o le lang ye se va na fo isi va ngala ti to se la wa fele na fatu pe mai le sulfa la tonga siamani ole tele ia to la velame o ngaluenga ia sa fatino le to fa fo wina ato al malai le se ile valele le ngatele na o moli ya mawaya fatatia ole tulanga ya la bai e fa pe fo e ma me fenga luenga o to fa fo o me to ta ma me e na ia ma lunga ile tulanga ole o nanga to valele e pe la vo o tu fa fo ti le la le nga luenga safatino man tu fo yo tato mala vale le yene to lo fe mita le umi fa su lima mita le lotele ua mafaila on lani nei va tele alo langi vanga na
ia si va avo i te varu se lau tangata. Pe o lea e lele mamao, pe lele mai a Europa. Fato apa ui o Singapore. O le varu se lau, ia, le vale, o le lima se lau anga ia tuilunga le to tele tangata. E te waion to e whapopo se tato tau se lau mita. Ia, alona winga la anum whailoi vale le umalalaki. La foi la wa iai le fuafuanga mo le tulanga lina. Awa e ono whafu se ia le afe mai. O se vale le o lele ai lungo tato a o whawhea ngai ma whawe lave tu whafu se. Le la e whiololana ai wa ai whai ma whea tato mlai vale le. I taimi o whawe lave mo miai le vave saula lo le waa. Is mlai vale le pitolata mo se whawe lave e tupu mai vale le nei whelele ai lala. O le tato mlai vale le e nei. Na fausia mo el tau sanga e a whipsa lau whitful whiptas whitulua mai tato no ngā tupe mai le whitupe lalang. Ia e nā o vale le vo le fitu tol fitu. Sam whai o na pa uai. Le lana to e whai ele o le whai unga ele tau sanga e awhei se lau valutolu ina ua tula mai whenga malo le chapipi il whai ngol valulua whaua mai il valutolu le tala rutupe. Ana whaiele o le unga ale a whatelele tato malavalele ina ia mawhai ona tula ile le ai vaalapu po o le fitu whafitu ili nā taimil nā o le vaapitu tele a na whialua i le vatetea o le fitu whafitu. Ia na whaiei leo le taranoanga le taimile au Minster tupe to e Minster fo i mtau puta walele whairol whai unga al kabineta o la faun mra valele masitia ilunga em fai ona tula ele ai ia va pitu tele na taimi o le Boeing 747 por fitu fafitu ale valu tolu lea na amatafau ai e walu o le lava le tope ai fai loa le fontanga tai o malo le Pacific i Canberra. E la sa mato malangai mato filau le palemia o le Minster tupe. Ia ma le li fai pole o ati fale. Ia va pe foi la ma Simona o lea fellow to your cabinet. Ia ma le fionga ia le atau kilfoti e te wati o ia lea o lo faululu ia le vaenga le o le vai fafo malmalo fellow to si o le malo ia lona tulanga na taimi ona matuele Australia ma to felo ai o to filau ma o ma Bob Hawke o palmi o New Zealand e la fif se la voltol ia ma io in Australia o le a social mai il fatto per o le tatou na vale fasu fitu miliona al tau na social mai ai ia New Zealand o ia
Australia. Ia, se vanganala mori vo e tui fatau si unga al malai. Ale fatu pe mai apan. Mato mlanga e naile. Le fi se lo vol fa o il minister tu pe ma ufitone vo ile sa pule tanga lo ngalenga o tu malo. E me fianga e a fokolone le falutu sul tupe. Mato felo ele ma lo voia panel temile na ma mo mai ai le yoenga. Ola la tu fatu pea e mori o tomotai e faito miliona ia tala nai nea mori a tau tele te ina mai o vale le mai le ea ina ia turo ele sangole ole masina te sema ele aso sulima na fefsela valu lima na mai nga luenga momsa le fatu amu mai fainga palot na malo ele chapipi e luova tolu fai pule il palmene fatu amato ausia le o se to tele fai pule fa per ia ala suli mala te semana mai ma te tala lo ia ino o matoula nei ua e fatel tali le pakpakaku mai o le fitu fa fitu a ma ke el makuya ko solo mari mai ma fe mai lo yuta e la le me mali en tupuna wa alu fasalonga ele tuangai le ua fatu le malo so fatas o tupola efi male sfulu lua o i sulu limone fai pule e me va ai maisi o mato vaenga na te vatu male e chapipi to sfulu lua i lea on fatu ai lole la to malo so fatas el terminale fa sul fitu i fai pule al palmen le la sfulu lima ia sa sfulu lima fai pule al vanga tu pole efi alua tu lo le sfulu lua le au fima vai al matu vanga o esi on mo lo la tu lo sul fitu il matu lo sfulu no ngala o tele atu la to fai pule e alo mangala al tala al mlava ya felo ai lo male palmene vaso ia na bulbuliane ora la tatu fai un altro sanga ya ti che io vuoi matuva wa le pasio le paquetti ya on famava le o to fila o ti alza na molto fi palmi e mato lo i tu ngai ya se mai lo le vanga le o ave lo la to ma malo lo no winga la tos o to sulu di mato sana to wailen to point mele mai o inalen fat auto mai lo e le mafo forma e le mele ale mai o fai pule o mai ona tofi e la tu malo ona mai lo le fai la tofi ngalo tu ma e wai in fesuia i malo fa vivesi il malo ma i voi la le na fata auto mai ma fo fonga
o le tau on te tilo le palemene e le tūlanga o le whaios whainga tau fiai le mele o le party hopping o le musa solo o mo meo whaipule e le o se whainga i mawai ni malo e tūmau na o whaamalepe malo le la iai ia tula whono ia le la ua mafuai ia whainga ia tula i mai nei a es whai e te sao mai spalo te se i tū whapati e ke ku mawe a ngā se ilo ngai umma le no whai ai sui loa e whai lo me whainga palo ka koe whai kua solo ia malo no whai whai kua e te whainga palo te tu sa ili whinangalo o le tu malo o se me pito a me tonu o le tūlanga la o le sanga le an whai sa whasa lau taimile na e la tōni o so whata si mantua le batu te tono le malo ia te sema o le afi fisila vanu o mato fole ngafa ma le musanga le ai rei ma se si o le so whata si na sau whatua mato maul muli ame ua i whasa lau o whai o le auto vai e Samoa o le taimia e pa uai le fitu whafitu ta ai mai lo e pa ua le vale le ka ta ai mai ai le si tu e tau le si tu lono wenga o le amtua le mati ai le ola tato o akula le o kukava le kukongo ai paka solo kui i sakapana ua le atu o le melea e tumutumuai ia le malo mawhaifoi nai pespesenga e sami ai le te talaina o le malai vale leo Samoa ua mawhai o le whapea o le malai vale le whamau malo ua mawhai vale le pitu te tele na teimi o na tūlau e lele ai te milane e tue mo mia se sifo i whaamio minga i o nisi ngā luenga po le vai taimi le ngai atu na o le e tu tau o le mla vale a tatou e le ngatasi le lau le e whaaenga le malai e na ua o singia le ona o le minister sanga fama le fausi o le vale le e le whaingalo e na ua o singia le engineer na teimi Ngoia Smith pere mwhensua i lana whalongotas alantala e le se mea pipolea e iai fo i si ele to tele ia tunu ue e whapel tau tonga lono malai e aenga a le tulanga tau e mene o le malai vale le voi le whaenga on fausia e vave ai on masi i le vanga e le taimi e lele ai o e whatoa lele ai ia e whengo fia foi on ta fiofi le vaa i le taimi e tūlau e lele ai a lona winga la pei o tātou lea lea e unique o lo iai se malai vale il Pacificato e le laungotas ai whaia e le tautonga o le malai vale o ofo i malai vale e le tū mai lea i lalo i le laungotas e veilo loa ma al mafuanga volna na tele ngā luenga sa whai ele elio autu te tele whatawhia i le vaipe au i teimio ti munga tai ia tau fia i la whai no o le mlai valene
Nela ta sile na vaenga tawol nga luenga lefto au matu nei. Ole to tilo fale le ya tilio wala baya. One I to ole vai. Pe on the yale amtanga. Ole alta yela I ele tulanga le sa tula in mai il na vote mi sa fa usiel me la vale le ma suya ingo ballo men la al valvono mal val fit val limale talai la vale le lono mal val fit le vai na fa fai le sofatas tula in mai te ia le malo fa foi le malo sa te ia va ai oni swinga ele mafua ono se whainga pālota lau tele. Au swinga na whatupu. E whaipule alato. E le vale o le HRPP ma le SNDP. Vanga le a te pula efi. E le o se vaenga na e le oni tofinga na mafua ono se unga o whainga pālota. Lena iai le unga o whenga palota il valu lima. Lua vai tolu le HRPP. Ne malo le HRPP. Ale lauto iai le swinga. Ele on swinga la il fina ngalo Samoa. Le swinga I loto lava whaipule. Ua whiawaki. Ma ile pati. Le nganga na tulafono la lea pasia ina itausanga utunani. Ele to me fai ai on to tupul mele wa mafuanga le mal pelepe o tele malo o le vai ngale vai ngale le tu o se malo in fai pule on o winga vai o se fua e o sai ma atula mai ai le ya malo ele tu malo ele mapopo ole valuono la mal valfito le sa tu le mai ai la va ai e ve ma parmio le o sofata si mal famo moi tu le mai lo le palo tel valvato e on sui lo la e tu le mai fe la foi e tu pola e fi ve parmio betai o mai le valvato tu malo lo mato il venga palot. Ia na fa pena meale le valu I vatasi va ono luafe maltasi luafe maleono luafe sutasi luafe sulono wa fiku venga palot ka so. O manu malo pea le HRPP. Ta popola e malelua le na mata mai il valurua male valufa. Valurua mal valu lima. Kusala waiva ya whenga palota so. Mai a il valurua. Se tau mai il teimil nei. O angai mai pēr whina ngalo. O le atunu. Ina I tule mai le HRPP. Whatautai an malo. Malo. O le taual na lau fisili. E le tūranga lava le mlavalele on ol tatu fight to ole ulfale male ulfafo ele ngata la motatu la tangata wa tupu ia feta wa tatu tangata wa malanga fafo ma sa ili ailo la to rumala ma toe foi mai asasi mai aina ai wa fa pena foi on tuputele ia le atina o turisi. Lau fionga, o lea ua whaisini lewa ona poloka ia wa alele ona o le whaamai pe ona sila fia uma, whaamai ro COVID. Lea se sila le malo le atina e leo le turisi malona lumana. O le e oso nei
le covid ua mawa ele tulanga wo ia ile feita wa fai tangata se si mai mo mai wa usia este sanga sfeng no mela maulunga salau valsuafe ua silia fo i male 4 bilion afa bilion le tupe ua maua mai turis over lima salau wafetala ua maua mai tusanga o le maua o le atina ele nei le whaingofie o tangata e o mai tafa mai pa ale mea mai wha moi le lei fata mafalele o tafa ia mtoi ole fafa ia a ole olai ia pisinisi a lele pisinisi o fale ainga pisinisi pasi wafi oi foi pasi lato olai ia tato whaiwhatoanga e o voila i tau mafa le mai tangata malato me mata whatau i whatani malo wa tele au o turisi o me mai whafo i whiata me mawhafo i lato i mea i samo o le mafuanga na pasi a i ele el tato ua kapeneta i mai le ono lua le ono lima na tu pasi ai le e tu la fono i te tele alua tu la fono o le whamatu ele morisi e whai whatoanga mawai ta mafa awala business ne whanten malo e whapefo i ma tu la fono whatosina e mwhai ai o na whai whaltali malo la umai ia lo papa o si mai whauai ai le tutongia ni tute e afo e tu sau no tute o le anganga atoa e le ua kapenata lenteta i matafa ia tina e le tunu atina e fo i ma turisi o te amatanga luela au ele malo o iai le tanga luenga latina o i tonua lea whangai o iai ia fuwhanga umatau turisi e muri ane ona vavai ese lea ma avea loa ma whalapo tonga tumoti au i le aveai o se vaenga o le atina e o turisi ia le tanga luenga le atina e lo tele o le tunu the Department of Economic Development faurulu la Hans Kruse sailano la le vaenga le o turisi vaenga le sunga Vito Mesaki sai e temi lea ma Vincent McGrath lea so i fua mai au temi nei ua maliu ia Vito Mesaki lea la ua lo tulo nga lue i fa deputy director e la fif sala fif tas la no venga la o vanga le sai la lo mava inga ma Hans Kruse o le una ina o tata se si mai mo mai tele a mau malnatu fo le sa fa via na temi e le anga tele il mele ala tina e turis fa mai la tanga tai o loa fa mai la kele ile so ifuanga fo ile le fa fo a fia i matatu te maitai ale aso i fua i so langa
fa le tau le tulanga voi o le mai o turisi ya fai wa tu le tene Samoa e fasino la ya Hawaii ko vai mela lu ko ya Hawaii ele matautia o ko nga o langa we tanga Hawaii ona wo mai mo me o ko nga palangi ese palangi mai o Europa palangi mai o China ma palangi mai o Japan ma mai uma la to winga fa tangata onatu no ma fiai ya so fu tangata Hawaii kele mo mga ku ss ya ele ta fia ya la tina o turisi na tai le voila wa pe ala o falten malo ale o Aggie Gray les mafai on tali le mana o to telo tangata wa mata on me fafa All of seen la te mil nei. Vale wa tupu wa ten. Ma ele kai mi ele nga ka se lo val su wa fe pe o kwa el milion atanga te o mai. Ma le telefo la nga. O le tupe mo wa tatu tata. I nei. O lo no nga ele se me te sa ele ni ma ke ki fa. O akalo en foi ngo ko ni. Wa fi ai karo foto si la ko. Ma fa. Yo mo fa o ta o misuki fa palang. La to fangota. Wa ma wa ya ave fa ai ta ma fa fa ten malo. Lo na wi. A fa fa tonu ina tulanga le o le topu peo o turisi. Ma kwa mawa ai fo le lesi punga i lunga o ngā luenga. Ai mashala ngā luenga i o pisinisi. Elfi ai mo whale ainga o hotels, taxis o mo meo pasi. Ia, ewa kuwa kāmilo i kua. Mā kiri ai o ngā kauria i ngiu. Whakau i nai maketi fo i tato ai ngai tua. Ia mai le kapiripiri e le vela o le kakukau. E tele ala i a whamunianga. E maua tato tungata. A o isi o mea o le tam whai tato e whai wha tosina mai e turisi. O le tam whai e teu mama o tato a ai. A o mai na whapele o le talawe. Se piko siri aku ngā mama ia nui tua i Samoa. Nei lo le alui fiti, ma alui tonga. Ia la mako e mai kau sang foula a longo mato aina. Siri aku Samoa. Tala abe. Le ala na whatau te le mele o whalau i lo Samoa. I whafo. Ia. Whanuranga i kaka e o mai i nei. O ngā e piko mama Samoa. Lala na o le voi na unai ai le vaenga le al turisi. Ia le proclame le al wha mamau no itua. O se mea maka ngofia kele, le o se mai al turisi mai vale. Ai sawi o amaka mai ai whale ono. E fio anga sata puala. Ko ke wila mai a, ai mai se le itu tai. Mu fa solo atoa mai. Ia maru mawhale o ai. Lala na malo se tele tato proclame le whai nei. O le wha mama ma wha maneia o fio anga umaitua. Ia, ele ngatala ni wha maneia ia fio anga itua. Ai wha pena voi mātu whaleka. Tato lale si atunu e makua mawa e le tauta ua. Ele mamau nuu mātango fie tonga lau. Ia ma se foi la taulanga la foi o le si foi la le na o ma fo fonga ia te wata tu taulanga le la e fa nga fa sala fa to sina foi ave fa kilo mai ka o on ka au le ia tu taulanga
matu faleka o me umala le tau va mai ai no uma a ore ki o valele vai ele va bete te wa au mai e se turisi pe ki e mai se va kalo e kakau ngalele mai i se valele la lana tau tele ai e toi fa o lo tatu valele so te inga i e tafo a ta luai la covid sui ako ai fuafuanga moleanga i atu na i leu tatu vai atu ele pangatia la le pangatia fiti il songa mo ye vaki kele en fai una lele atu nele le yapangi le la nele le o ele o le kwa mangingo ai me o kupu fa la le o tupu kai pe o covid awal tatu taltununga le me tupu to tupu fo ole avel fatau ele tulanga vai tai salau no sfulu ia pasas vai le Boeing fitu vai salau ya ta filo tatu fenga malanga le va tatu tonga New Zealand Australia ia ai tele Australia Brisbane Sydney fa pena fu Melbourne ya nga ia tu Hawaii fiti motonga te tonu la nga ia tu lumnai ole awala le tona retato ia lava tatu valele mo tonua ole tatu li ole ne ole tatu tulangi ai tati pe mo meo fenga malanga umi ka ki kama kele anga wela ko nga wela ko o tato vai le fa ngo mo me work horses mo me solfa ngo fu i fenga ruenga enga rue ke mi ole tulanga la na ile ngatala ile kilo yo ka ko ma fo ma na ma fo nga ia ua ia il temile nei ele ngata ilea o le tulanga i tonu lava le tato watuno o me ko kia fai nga ia kele kupe ka ke maua mai turisi ia umale vai aso inge am fenga ngofo lua vai aso lele o me te me fa alwai le kupe le sa mai ale tulanga mi fai ele mena ia lava me fa fifia ia lava le mele o le o eva ai mo meo vavau teu mataanga eo ia itua ia le ngatele na o la to e fia le mele o le o mai o snoko o e maulu maka iam wai maria wingotot o iso me fa ngal pa wale le me fikile mo me amu mo le langu ese amu awis e fia mele o le sau alu ko ava mo kilo la au mo mangulat ku mo ye e tele la me fa pena ya tato kele ale mo sanga mo la mo biki mo ma sanga vao e o mai vuli le o ia mo me ka la ngapea la vula na ta utele ai le fa sao ia fa ne tato malo kasi se ka la ngapea e o ku e turis ngo voile kala i la ko ka la ngapea e o voila meia fa ne tato mo sapo ma i tonga light mane tele mena o sapo wa ka ko se la fa se la ka ma sapo tasina la tupe ala o le mo we tatu tangata mai tuis o le tele i o le sao o le ala manuia ne mo sapo ata se mai mo mai ia ma o le sifo la na me le e tom fa ia le vanga le ale STA Tourism Authority le pulanga tourist
e kilkilo e wala e uma e atina e tau fiofi e turisi nei mol vai aso atoa nai lo le sawi le tele ni meto e oso e le vale le toa le fafa o tulanga se la ia e ngalue mai ai le mtanga lunga por fala po tonga turisi kasi ale nga ia faini me fafifia ai samone tau fiofi le turisi na ia lua kolu fa lima hongo aso e nofo e nem fa alu selen ngai lor kulanga fo le kasi ale aso e ko fia tau ai foi la ia tato ma tato fa sala lunga ne ia fa sala lunga fa tosina o le mele e ko anga kele ka ko ku ilunga mus pepa leanga mo mea makanga le ia ku ilunga mus pepa ia ka singa mea kiri ainga anga le fio mai tu singe ai mole na fo ile le loto o le e fa leanga le ala mata u mo mai tata e fio ta fa mai chama o fam tranga na o tele lopo o tali lo mata upu ele tau tele le mele o la kina elne ma fai on la tupu pea o le sosani vona la fai ma o fe fata ele ko kinga nga su ni makeki e vengi me fa fo lea o maua i samonel makeki mo la to fa elele amata mai voila isi tu inga fato anga ia ua tele ia tatu tene ia me ia faisua vegetables o mena le mo mia tele fatel malo faila to tama fataya la fona le una ia isi tatu atina e tape fale ma wai fua mo nei le terminei pe ua tawata ni mai o ma faia tato fai business ia fai fale mo wai fua mo on supply la tol le fua mo sa mo nei lo tau o me fafo ia tele la tato atina ia fai nei pe o nai por kalame le fai nei ma mai fusili e mo foi lava no fa sila lo ia tuai ia le tele o atina ia fai nei si ti ai fo so fu tatu tanga mo wai nga luenga mo tatu fana ma lo fa tai sa no o manino foi le mta o pula o fionga o le simta o pu se o tele foi ina langa ma na to tele le atulu ma pe we fa tala sua vo ile tesle sa fai si ali ile na ave ni usila le a mai negative le si pu isu se tu lo ma ai positive list ma fa pe mai na sa boa wa ma wa ile tu a inga tu langa fa pe ale na esa uno ile na ta to la fo tu pu isi atu no o mo tau mi mikatu o kau mi mika ele tulanga fo ile wa va pena tato ora wingo wa ya ka ko le ka ki a le mena sile no le fi ya ora ke lo kul ka ya ngai Facebook e ko fa saus nga ka mai fafo se ngo la vea fo o le si o le acta va pe paka wa misi fo ka ko se me wa misi fo ka ko number 1 fo ile me ya ele se mela e kaises ya se me kwa ka ko misi ya ko kiki ya champigny ka ko mkauka we are the first ole tu no mo wa mawaingi me fa pe e se a me mo me si su e se me o le si puis e se me mo me si puis ara se su e mai pe ni me ora po me pe tailo fionga o le ase a fa pe ai te utau no mai le salto le toto o le lila le ave su e New Zealand
La se sila sanga sila ye malo mo Samoa. Te fa pe mai ai fa maunia. Ale tulanga lana ala tati mai si o mafofo ya. Wala ko kato. Ia fa teimi e mesi teimi fa penne. Awal fa ki ngai ngalo mafofo. E te mana tuna tu loto ni me ono le tupu. Ala ke le isi me ke mafofo ya. Mela le fa sauina teimi se cross the bridge. On tatu ti tiro le natula. Ala la va ia por calame. Al committee. E matua foi o le tala no mai ile le fo mai o le fai por kiki le tala no tua. E vesili la fai por kiki. E la uri e la to por clame fai o la to por clame. E me e a e ton fai ma me ton fai. O le o ma fa salo ba. Fa ngal mele mele e tu i o kalaluma. E pupuni ai lo mana vaina ni siama. Ia male ava me furulima. Ia male so ia kumu. Tumu i fala velave. Melga lea ia kili mai ai. Ia ele por kalamena o falonga ia na leila. Tawa ia le faltuanga tu lalo mai tatu falma. Aua. Ne I sona o il falma. E meo se asinga po o niso e tausima. Ai maisia o kamaki. Leanga le ea o il falma. Ma fia I fio o siama. Sale ma fofo I tatu ia sola. Ma o le tele o maui e mo nei. O ingale mo mai si mai leanga. E fato ali le lima tausanga. Mai leanga e kiokia ia. Le lalna le mutua tilia il fautuanga fo mai. O il fal mai. As. Wala varkas. O as. Ia awangi avea ka maki. Fai tete al mele o pisia. O le pisia o no tono si manga. O le feo I solo I ope pe lungo le ia le ano siama. Ia ke manga valola. Alo ko kongo kokonga. Ia natu le tu fua. Kufua wakeli. Por kolko sanga wakeli. Ia wai olo ile tulanga fo ile le wawile ma. Wa ole o isiama e fako ali mai. Inga wawi. Ale sa malusi. E kele o ilo le damage le o tonuti. Mano fa tai. Ia ole simta o polanga fo ila fina ngalo ni simfa pe mai. Ua mana ia tele le fia tele le fai unga malo le wo fai ta o film malanga le mai Amerika. Ala la fa pe mai. Aya pe o ta la se malanga mai Amerika se I vanga na ua ta wa bautu mai se vai la au mole. Mo fa mai le COVID. E mana tuole le. Al fai unga le fai. O se fai unga na fai. Mal mafatia matou. Le mafatia. Wa leva un kapenga ia la tou ia. E paua le mento ta fiofi mai ai. O le manatu o le o tasi le tama. Na sao mai oso mai New Zealand. Ena ni te ia o to tupu mai fo se si tulanga le vasai le. Ia le fo tau le. Al va pe le se komai. Kato mafofau. E wai le foi ona
o nei loa. E le whasala longa e sau nei. Peo aku le vai aso. Ua maua se oi waka kui o mala tau nei i kui ia wha sila mai. O le voi na mau mai nei whasala longa whaalinga mai mai le whala puputonga te tele ia mo sui fu malo loina. Well Health. Mai sila la malo vatasi fata oto atu tato fuafuanga. Mo le whaangaio inga pai la au pe atanu mai. Mai yo atu la sfate sema. Ya wa mai a le au uma na tapen pera i tato. O le la e ta umai i. O wai whafonga i whala putonga ia o lo ngafa mla supply mai ngā. O wai la umsalo e leo toi leo toi umi. O na leo ua soo mai a ia whasi silanga. Ia mai o se tala leo maria leo mo tato uma. O le mela lea mo tato ainga o lea e ua le whatanuina le whengamlanga ia toa peltai. E o lama le kāpeneta pe ana o talano atu la sonafi e na matua maua mato uma le mawhati alofa. Ia i lato. Ia a winga ia whai unga whai. A olo le teimi whatinoi. Ia pole alava le mawhatia. E tawan whai le mea ua manatu le ia uma le kāpeneta o se whai unga taun whai. Ia o le tūlalna. O le ngona I tele anisi fo I swinga. E ono tūlai mai I le lua vai aso lea o lumla iai. O le alafuilana o te manatu e le tau whai ese unga e le fisini lea te au mai. Mai lo pe o tu vaso lea. E o sui fo I si manga ui laulangi. Ia. Ona le taulole no tia se malanga taun whai. A le tū pito tāua. Kako kakalo. Ia a mai pele tua ia manatu. E whaafoe mali ai ia tātu ton whai al mano. O lo maulunga pēr le puipuinga malsanga le muere taungo fie. E tu sa mala afa miliona la te afa miliona tā la. New Zealand le tau o le vale le lea. Ala no inga. Ala tūpe o le tongi. Ma mangoto o tuai lam. O le tau le nā o le puipuinga Samoa. Nalo. Ia. Tai sau noi lawa fionga. Ia malam tau pu muli la se tatou se e atula in polkiki. O la ofisini muli alana. O le ua whaailoa ia finangalo nisi o sui o isi vainga whaupu whai mai. E te tau au na toi whaafo I mai ia whau muima olo I la nufo al parlimen. E se pina ngalo lawa fionga. O lea e whaia upuna. O la kou pe le whatau e la tō, sori o tu la whona. A sori alku la whona o sori. A al whaafo I mai. O le lea mano. Ke lea lea mangoa. E koe fo I mai ai. E la soivo a pelela. E ke lea lea mangoa e. E koe fo I mai le sesi on kawhia. E koe fo I mai. E la soivo a pelela. Pe a whai o le finangalo leo lea tua. E a wala mai. E le musumusunga lilo. Ie pulea ia mea. E whaia le palot. E le o tātou lai whala ue tele mai ai ia manatu ia. E o e kakalo e le kua. Talo le leoa. E so ia le whala ue tele mai. Kako kene pulea ia mea. No whaafitai sau noi lawa fionga ia. Whaafitai fo I mo le mātou awa no. Le nā u whaafonga tātou atunu. Tātou por kalami o tu ipi ma le pāle mia neva yaso.
se ia ulia te mi masani le vai asafo. Au te mi nei, toi tali watu I moni nuu.